Ambalma Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mana kɛ diɲɛ fan fan an ka foli bɛ aw bɛɛ a bisimila Actuel Media ka jabarani sanfɛ bi an bɛ juma na juillet kalo tile 22 san 2022 jɛmukan min ni an b'o kɛnɛ ka o de Actuel Media vous donne la parole bato minnu kɛla bi vendredi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bato ninnu minɛ jamana Ala ka a basigi Ala ka a kolo suma bienvenue encore dans votre émission Actuel Media vous donne la parole jɛmukan min kɔnɔ an bɛ wele bila mɔgɔ ma o kana jɛ ka kuma an ye u ka baaraw taabolo kan politique ka mana kɛ a fɛn fɛn pour que faamu ɲuman bɛɛ ka se ka sɔrɔ nanzaraw ko ten la raison est la chose la mieux partagée au monde ni hakilina ni ale dan kɛnɛmaya la fɛn min faamuta bɛɛ bɛ se ka taa sɔmɔ kɔnɔna na et aujourd'hui dans cette émission nous avons comme invité madame Sané Ndiaye. Elle est experte en santé de la reproduction. Elle est en bolo dans cette émission Actuel Media vous donne la parole. Vous qui nous suivez actuellement en direct en offre cette émission également avec la sur la chaîne YouTube Actuel Media et sur notre site internet www.actuelmedia.net. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Actuel Media vous donne la parole. Madame Sané Ndiaye Ambifou. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ i ka folikan ye jumɛn ka kala se filɛbagaw yani an ka don i baro kɔnɔ an filɛli bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma an bɛ Actuel Media kɛnɛ kan bi a ye n wele a diyara n ye c'est un plaisir d'être là. Je salue tous nos téléspectateurs. Merci à toi aussi. hali ni waati dɔ ni bamanankan tora ka gɛlɛya n'empêche i bɛ se ka to ka ɲagami ɲɔgɔn na o bɛ a la. Alors avant que an ka don an ka bi babu de kan ka d'a kan bi an bɛna kuma min kan o de ye l'importance de la planification familiale ka d'a kan aujourd'hui sujet tabou don an bɛ se ka fɔ tan en quelque sorte mais a ka kan da ka se ka don a la faamu ka se ka kɛ maaw ka se k'u tanu u bila don a la maa tɛ se ka maa diyagoya ko i ka fɛn kɛ mais tuma dɔ la ni faamu mana dan kɛnɛmaya u bɛ se ka to tagabolo caman bɛ yen ani hakilina caman bɛ yen i bɛ se ka olu dɔn baara ninnu taga cogo kan mais avant que an ka don kɔnɔ Sané Ndiaye quand même vous êtes experte en santé de la reproduction mais i bɛ fɛn caman fana kɛ ne yɛrɛ b'o kalama est-ce que en quelques mots qui est Sané Ndiaye? Ni ɲininkali diyara n ye ne ye Sané Ndiaye ne ka baara bɛ ka bange kɔlɔsi kɛnɛya bange kɛnɛya jukɔrɔma dondo n ye projet caman fɛnɛ coordinatrice ye n bɛ baara kɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko coalition de la société civile en faveur de la pour le repositionnement de la planification familiale au Mali. O jɛkulu in bɛ an ka farafinna jamana 9 de kɔnɔ donc o jɛkulu fɛnɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan n y'o coordinatrice régionale ye. Donc an ka projet dɔ fana bɛ Mali kɔnɔ yan n'an b'a fɔ o ma ko layidumétrie n y'o fɛnɛ coordinatrice ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ni baara yɔrɔ caman fɛnɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ en tant que consultante n bɛ baara caman kɛ ka baara yɔrɔ caman dɛmɛ pour que u ka projet initiative fɛn fɛn bɛ denmisɛnninw ka hakɛ kan bange kɛnɛya hukumu kɔnɔna na pour que ka olu yelen b'olu kan ka projet monter o kan ka wari ɲini dɛmɛkɛlaw fɛ pour que u k'an dɛmɛ pour que an ka se ka projet kɛ o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na ni JDS bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye projet dɔ sigi sen kan n'an b'a fɔ o ma ko FIT ani e yɛrɛ bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna na o baara bɛnnen don kunnafonidilaw ka baara de ma pour que ka to ka kunnafoni d'u ma ka kalan k'u kunna wagati ni wagati pour que u ka se ka kunnafoni di bange kɛnɛya kan jamana kɔnɔna na. D'accord, ni bɛɛ n da sira min ma o y'o ye. Bɛɛ chapeau bɛ kelen kunkolo la. D'accord, merci beaucoup Sané o diyara n ye mais avant que an ka don halisa an ka babu yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye planification ye santé de la reproduction anw ma kalan an maa minnu ma kalan an bɛ se k'o kɔrɔ dɔn cogo di o jumɛn de santé de la reproduction o jumɛn bamanankan na. An b'a fɔ santé de la reproduction de ma bamanankan na ko bange kɛnɛya. Bange kɛnɛya mais n'i y'a kuma mɛn a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ bange dɔrɔn de kan ale tɛ bange kan a bɛ kɛnɛya de ko fɔ adamaden yɛrɛ farikolo la fan bɛɛ la i b'a fɔ kunkolo yanfan kɛnɛya ka na i dusukun na fɛrɛ kan ka na farikolo kɔnɔna na ani i ka se ka bange kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na donc bange kɛnɛya baara hukumu kɔnɔ hali an filɛ ka mun kɛ o bɛɛ b'a la nin bɛɛ ye santé de la reproduction dɔ ye ka kunnafoni di mɔgɔw ma u ka bange cogoyaw kan o bɛɛ ye santé de la reproduction donc an bɛ se k'a fɔ faamuyali cogo la ko fɛn fɛn bɛ adamadenya kan kɛnɛya fɛn fɛn fɔlen don adamaden ka adamadenya kan mun na a bɛ se ka nin kuraya
ni kura di ka sɔrɔ a ma bɔnɛ a la ka sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a la donc o bɛɛ bange kɛnɛya donc tubabukan na la santé de la reproduction englobe tout. La santé mentale, la santé physique et émotionnelle et tout ce qui concerne l'appareil génital et son fonctionnement. Donc en global, on dit que c'est la santé de façon générale de l'être humain pour pouvoir se reproduire dans la sécurité. Voilà, et afin d'éviter la mortalité néonatale et infantile. D'accord, la planification familiale. Mais avant que yangata follow na famille elle là on est jumeri bamananga jëlé la planification familiale o baye keneyari e fengé de baye koloshi di baye koloshi bamananga na baye koloshi e muye baye koloshi fasuya ka cha anga jamana taye ka frontière do baye onu ñokonche o de hakɛ mun kadi e bi soko soro mais be frontière jando onu ñokonche ka damne 100 fla fuka 600 ma wala sa lafiya frontière de l'Union européenne. Quand on dit muso furu de ko den wolo quand on banque ka caya ko ne ko Sénégal be caya mais na ko frontière jando no ngol caya frontière be do Union européenne kun do la a kun ye mu ye ka kenaya di demba yerema bana abi caya ni muso e bange damne jona na ya ke kenaya konnana ola be se ka bange chamanke mais na mankene ali na ma bange koloshi fere ka se ka bange chamanke o ala kan kishani yere be so ka to adafe mais sanduru ka chere sana sanani sanduru ay oye obe depay farkolo to yala kadam ne san fla kata sanduru la o ti jago ya yo mais ni sera ka san fla do banyo mi yoche déjà san kele farati bola farati be san kele namuna parce que den yere kan nga chimi fo san kele anikalo woro den kan nga chimi ola sinon san fla pour que den nga fashina donc den mina ka chimi ka bandalo ay oye na temena san fla ka te nalo parce que na sera yoro do la shinji yere na fate den ka logiquement ni den sera kalo woro la balo wero ko nga dama pour que aka se ka farkolo ka se ka développer a to ya normal la mais o korote ko ba shinji na fa to la blé mais na sera yoro de la shinji bi feka yari ka ta fe adunda la kon kadi den da mais ana fatika la tuguni na sera yoro do la donc o de kama amba foko ka 600 fla ka 600 duruma wala sa de masa yere farkolo ka se ka lafia parce que ni e bore mun ta sa bore malo bore be bolo ka magasin ngono kuma o kuma ne bina malo sai bitano o bore kele be malo sosa kono ka fa kana bla na langura ibake takale nya fe malo bore be ka to di c'est ka kamani ronu famu boro bi bolo so nana a fale malo la na bana e bitani bore malo sana fe e bita malo were ka kono ka fa kana bla na bana tukuni bitano o bore kele be malo were ka kono kata kana abi koro abi koro walma fara wo misanu wala muso wolo so fene biti ntodi muso wolo so fene biti donc wole kama ni malo bora bore kono san ibi bora into ya ka lafia folo mais ni ya tukutuku nyogona abi change na o men de fara ma cha men o sanay de mi se ka cha o op ma eti ba ko la chin fe ne ya bo ne ta donne o problème aha ni ni wo chama fana do de oh bon muso kena ma ne gari chayo muso mun fene ambe chedo wi ubuna ni muso ko ka banye ko la chifere kula ko parce que kuti ka fere wo muso ma ka fere to ka fere ni muso ti fere muso ye o ye de muso ye akono no walma do bi shina muso ayane ba do frafi muso ni de kera flani sabawi ka ba anti amadu chela iba fa nga ke to mna no kala am ta flana tadi ba ko la shina fa do yo andab na sama o andab na sa na fama o donc ni ka kenay far ko lebsi ka ko chama ke lebsi ka li ko ke deme musa ka ko la e flene e be ka du balo nyini mais ko do ka chun so nana na asoro muso bi so no abi jagum senna aka kena far ko la se ko jere yani kana ali ni kumar la ni na ma fo papa ne ni fin sa rembourser ko ni se ka nyana bo yani kana se ka sara ko fe d'accord y planification une force ça mais à la fin bi babu revra budi odika mais ni mo me enyinga ko na fa djumé be ala o sa ka djumé ne be ni ne nyinga na fa ola ne ba fie ne ngone bi na fa classe damadoni na fa folo e muso yere muso mbi ba ko la shi matrafa nan bora musula amina dena anafa jumemi den yɛrɛ kan chimi den kan nan bora dena nafa bi du juma nafa jumɛn bi ala du yɛrɛ kan o ye famille nan bora famille kɔnɔna na sigida la communauté a nafa jumɛn bi sigida la nan bora sigida la diɲɛ yɛrɛ jamana yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ a nafa jumɛn bi jamana yɛrɛ ye ba ye kɔlɔsi nafa bi se o bɛɛ ma mais ngun jamana min ka den ka cɛ ngo de bɛ se ka production fana kɛ jamana kɔnɔ production dɔrɔn tɛ ko bɛɛ ye o problème wɛrɛw fɛnɛ bɛ ni jama ka ca bɛna ni problème wɛrɛw ye baloko dɛsɛw bɛ se ka na
ko wɛrɛ caman bɛ se ka na mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ wolo a kɔnɔna na vagabond bɛ caya an da bɛna s'a ma an b'a daminɛ muso la fɔlɔ nafa jumɛn bɛ muso yɛrɛ kan ni muso ye bange kɔlɔsi matarafa a matarafa togo la a n'a farikolo ni mun ka kan k'a matarafa kɛyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ fɛ dɔgɔtɔrɔ mun b'a dɔn parce que dɔgɔtɔrɔ bɛɛ t'a dɔn donc n'i y'a kɛra ka ɲɛ o condition bɛɛ rempli la a bɛ kɛ sababu ye muso bɛ kɛnɛya sɔrɔ a farikolo la wolonugu bɛ lafiya ni wolonugu lafiyara muso bɛ bange wɛrɛ mun kan ka na bange kɔlɔsi fɛɛrɛ bilalen kɔfɛ o bange bɛ kɛ kɛcogoya ɲuman na i b'a sɔrɔ problème tɛ sɔrɔ a grossesse kɔnɔna na muso farikolo bɛ lafiya ni muso farikolo lafiyara n y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka na baara de don a bɛ se ka taa baarayɔrɔ la a bɛ se ka taga a ka jagokɛlaw la a bɛ se k'a ma don a ka du la a b'a ma don a denw na a b'a ma don a ka dutigi la a bɛ se ka kungo wɛrɛw ɲɛnabɔ du kɔnɔna na o farigamisɛnnin t'a senkɔrɔ den t'a senkɔrɔ sin fɛ a seerelen tɛ a tɔɔrɔlen tɛ a nisɔn ka di wa a b'a mago don a farikolo la a sanuyalen don elle se fait tout le temps belle pour son homme o y'a nafa ye muso kan n'o bɔra ye a nafa fɔ jumɛn bɛ den yɛrɛ bɛ nafa jumɛn sɔrɔ den bɛ si min ka fa den bɛ fɛrɛ a ba ma u tin bɛ don ɲɔgɔn na parce que ba bɛ se k'i occuper a la mɔgɔ bɛ to k'a fɔ ko ni falen don i ba sinji la ni falen don i ba sinji la ni mɔgɔ min falen tɛ ba sinji la sisan n'i ye n'o bila baarata la sisan nɔ i t'o ta k'o pɛrɛn duguma i bɛ se k'o bugɔ dɛ c'est clair voilà donc den bɛ mɛn sin kan ani ba tin bɛ don ɲɔgɔn na ba bɛ se k'i occuper a la ba bɛ se k'a ka dumuniw dilan ka d'a ma n'i y'a lakɔlɔsi muso min serela den b'a siɲɛ fɛ kɔnɔbɔli bɛ den na den tɔɔrɔ ye don a tɛ k'a den na don ka ɲɛ ni den kɛrɛla dɔrɔn a bɛ bolokurun bɔ a kɔ la a b'a fɔ ko taa ka bɔ n kɔrɔ a bɛ bolokurun jigin a kɔ la énervé cɛ yɛrɛ nisɔndiyalen tɛ don du kɔnɔ cɛ yɛrɛ tɛ se ka don so kɔnɔ parce que furasan b'a ɲɛ papa nin bɛ na ba bɛ kule nin bɛ na den bɛ kule nin bɛ na mais ni den tɛ muso sen fɛ a kɔnɔman tɛ den mun b'a sin na a bɛ k'o occuper la ka ɲɛ den bɛ balocogo ɲuman sɔrɔ a bɛ ladonniko ɲuman sɔrɔ ba bɛ se k'a don a yɛrɛ la timi dɔ la ba bɛ kumakan min fɔ den b'o lamɛn a bɛ éducation ɲuman sɔrɔ a bɛ kɛ den ye den wasolen ye den wasalen ye den mun entreteninen don ka ɲɛ a bɛ kɛnɛya sɔrɔ banamisɛnninw tɛ k'a la hali ni bana y'a minɛ ba bɛ se k'i mago jɔ a la parce que occupation man ca fo k'a fɔ n tɛ occuper nin den fitinin na parce que den fitinin mago bɛ affection na an y'a ye k'a fɔ mun garibuden minnu bɛ kɛ dans la rue walima den minnu ma ba affection sɔrɔ u ma fa affection u ma ladonko ɲuman sɔrɔ o de bɛ kɛ den ni gɛlɛn ye fo tagalen ɲɛfɛ u bɛ se ka don vagabonyaw na u bɛ se ka don mɔgɔ fagaw la u bɛ kɛ criminel baw ye parce que an b'a ye tubabuw ka filmw na tubabuya dɔrɔn tɛ hali an ka jamana in kɔnɔ a bɛ yen ko dɔw bɛ yen mɔgɔ bɛ wuli n'a ye depuis fitininma de bange kɔlɔsi matarafabaliya bɛ se ka o bɛɛ lana mais problème fana ye min ye o tɛ ne dɔrɔn ka miirina yɛrɛ an cɛ caman de bɛ ko n'i ye muso to yen a tɛ ka den wolo dɔrɔn k'a bɛ jama oui c'est clair ko ni kɔnɔ da la sisan n'a jelikiya dɔrɔn da o la n'a ye den caman wolo san hakili bɛ sigi mais ko n'i y'a to yen npogotigini to yen surtout jeune fille san 20 san 25 n'i y'a to yen dɔrɔn n'a fɛrɛla dɔrɔn i tɛ se k'a maîtriser bilen est-ce que kana jɔ kuma nin fana na dɛ o tɛ couple bɛɛ n'a ka réalité don couple bɛɛ n'a ka problème ye den wolo dɔrɔn tɛ o muso dɔw bɛ yen den caman b'a bolo u cɛ tɛ su la o u jamalen don cɛ kunna o ne bɛ cɛ dɔ dɔn muso fila b'a bolo muso fɔlɔ den caman b'a bolo tant t'o bolo k'o occuper la ka ɲɛ muso filanan ala ma den d'o ma mais o ka so ka d'a ye fo k'a faga n'a taara u b'a senw ko u b'i occuper la ka ɲɛ u bɛ dumuni tobi u bɛ baro dumaniw k'a fɛ mais par contre n'a taara dɔ in na ala n'o tɛ gɛrɛ a la o b'a sɔrɔ o occuper a denw na den ka di cɛ ye mais muso ka di cɛ ye fɛnɛ o ou bien mais ye kuma min fɔra kana jɔ kuma in fana ayi ma jɔ a la ma jɔ i ka kuma la tiɲɛ tɛ ban o kuma la tiɲɛ tɛ ban bin y'o de fɔ couple bɛɛ n'a ka couple problème don bɛɛ n'i ka réalité don mais ne kɔni b'a dɔn adamaden n'i ka kɛnɛ nafa b'i la ka tɛmɛ n'i man kɛnɛ ça c'est clair kɔnɔmaya ye bana de ye ni n ko bana don parce que ani degunmisɛnninw bɛ taa bana hɛrɛma don mɔgɔ tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ kɛnɛmaya la k'i ka tila k'i occuper mɔgɔ wɛrɛ la surtout den ou bien den fa a ma nɔgɔ wagati bɛɛ man ka kɔnɔmaya la kɔnɔmaya gɛlɛya misɛnninw b'a to muso tɛ se ka i ma don den fitinin na i b'a ye dɔw bɛ kɔnɔmaya kɛ même ta den wɛrɛ bɛ yen u bɛ ka sin d'o ma fo fu fila ni nin jiginna u bɛ dɔ in dabɔ u bɛ sin d'u fila bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ e m'o ye o fana ma ɲa ko la dɛ marakaw ni filaw kɔrɔbɔrɔw yɛrɛ b'a kɛ oui c'est clair kɔrɔbɔrɔw b'a kɛ donc n'an bɔra nafa ka den yɔrɔ la an bɛna du yɔrɔ la ni kɛnɛya bɛ du kɔnɔ du saniyalen don muso b'i occuper du la ka ɲɛ
dumuni dumanw bɛ tobi cɛ yɛrɛ bɛ nisɔndiya o latilo kasa duman bɛ don fana so kɔnɔ awɔ kasa dumanw bɛ don voilà surtout samiya in na ni san nana o sulan suman dumanw bɛ yen ɲɛgɛnɛ kasa tɛ yen i m'a ye a donc yɔrɔw nɔgɔlen tɛ cɛ nisɔn ka di a bɛ na so kɔnɔna na a yɛrɛ bɛ na ni fɛnw ye ni dépense ba tɛ yen a bɛ se ka musaka yɛrɛ musaka bɛ denbaya musaka bɛ sɔrɔ fa bɛ économie kɛ ka bila kɛrɛfɛ mais waati mais est-ce que mɔgɔ se ka dɔɔni fɛn sisan so ni ye dɔɔni sɔrɔ i bɛ dɔɔni i bɛ taa ni dɔɔni ye d'accord ni denmisɛnninw bɛ so kɔnɔ hali n'a kɛra den kelen n'i bɛ taa i na bɔnbɔn bisikini kelen san ka taa sama parce que a bɛ boli k'i kunbɛn ni nisɔndiya bɛ so kɔnɔna na hɛrɛ bɛ na c'est clair hɛrɛ bɛ na donc a nafa y'o ye den kan a b'a to ni muso ni musaka bɔ man ca dutigi ma a bɛ se ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi a bɛ se ka denbaya ka siniɲɛsigi kɛ a bɛ se k'i hali occuper a yɛrɛ la k'i occuper muso la to k'a yɛrɛ nisɔndiya kow kɛ ka muso nisɔndiya kow kɛ ka denmisɛnninw ye ko ka jouer san u ye parce que ni balo yɛrɛ tɛ sɔrɔ est ce que an b'a fɔ tulonkɛfɛn san den o ye den fɛrɛlen don ka to ka kundigi wariw ni kɔmuso ma kɔmuso yɛrɛ nisɔn ka di u bɛ baro kɛ den fa yɛrɛ ni den bɛ baro kɛ donc hɛrɛ bɛ so kɔnɔna na donc ni o du caman fara farala ɲɔgɔn kan du minnu ka bange contrôlelen don bange kɔlɔsi matarafalen don du mun kɔnɔna na ni hɛrɛ b'o du kɔnɔna na faamuyali b'o du kɔnɔna na bɛn b'o du kɔnɔna na n'o kɛra sigida kelen kɔnɔ o sigida ka di o parce que o sigidala mɔgɔw bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan ka to ka kuma sigida taaɲɛ kan ka to k'a fɔ an bɛ foncer bɔ an ka sigida kɔnɔ an bɛ pavé dilan an ka sigida kɔnɔ an bɛ association sigi an ka sigida kɔnɔ u bɛ kuma sigida yiriwali kan mais Sané yɔrɔ dɔ bɛ yen i b'i da tu la n'o dɔw ba yɛrɛ de b'a fɔ ko a fɔ i muso k'a ka den wolo ten ani faw cɛ dɔw yɛrɛ bɛ pression kɛ muso kan ko a bɛ ka ba den wolo ma Sané o fana facteur n'a fɔra ko an ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafa ne balimamuso dɔw fana bɛ abuser kojugu an k'o fana fɔ o fana ka fɔ dɛ o fana ka fɔ a ma fɔ ko bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafali diya kojugu i kun fɛ k'i ka den wolo jɔ dɛ i ka wolo parce que sisan furu si man di mais furu tɔnɔ fana ye den ye ni muso i nana diɲɛ kɔnɔ n'i ma bange an bɛ se ka fɔ fɛn caman b'i jɛ an haminako ye bange de bon an y'a fɔ fana ni muso bangena fana muso bɛ ɲina dutigi kɔ a bɛ ɲina cɛ kɔ f'an ka hakili to o yɛrɛ la den ka ko bɛ bonya ma ni cɛ ta ye en fait a ka objectif bɛ kɛ cɛ ye quoi an yɛrɛ b'a fɔ n ye den sɔrɔ ka ban ka objectif atteindre muso caman b'o fɔ wa u b'a waleya i m'a ye donc cɛw fɛnɛ mana muso mana bange kelen kɛ fila kɛ ka saba kɛ cɛw fɛnɛ b'u mabɔ u muso la mais o fana tɛ muso yɛrɛ nɔ ye a muso nɔ tɛ o b'a sɔrɔ muso occupelen don denw ladonni na cɛ mago bɛ mun na e tɛ se k'o kɛ cɛ ye cɛ fɛnɛ b'a ka taa fɛn wɛrɛw ɲini kɛnɛma filanan ta kɛ Sané parce que ni muso yanni muso ka furu yanni den ka caya fɛnni dɔw bɛ yen dutigi b'o k'a muso ye o mais ni den cayara cɛ t'o kɛ bilen o a b'a préféré ka taa muso wɛrɛ ɲini kɛnɛma k'o k'a ye n bɛ fɛ ka mun fɔ adamaden bɛɛ n'i tɔgɔya don quoi an tɛ se ka situation kelen ta k'an b'o généraliser ko k'a fɔ ko situation bɛɛ ye nin ye nin de bɛ na nin degun in de bɛ situation bɛɛ kɔnɔna na mais an ka kɛ ni hakili ye ka baara kɛ n'an hakili ye an kɔni b'a fɔ bange kɔlɔsi fɛɛrɛ a bɛ kɛnɛya sabati muso yɛrɛ farikolo la a bɛ a to den fɛnɛ bɛ ladonko ɲuman sɔrɔ a bɛ kɛnɛya sɔrɔ mais a ma fɔ fɛnɛ k'i ka san 10 kɛ i ka bange kɛ o fɛnɛ ka jugu mɔgɔ ma parce que bange kɛnɛya okumu kɔnɔna na fɛn damadɔni bɛ yen o bɛ muso sɛgɛn kojugu ni muso ka denw ka surun ɲɔgɔn na o bɛ muso sɛgɛn ni muso ka den ka ca multipart a bɛ den wolo kuma bɛɛ o bɛ muso sɛgɛn ni muso bangew ka jan ɲɔgɔn na o fɛnɛ bɛ muso sɛgɛn dɛ walima ni muso bɛ bange kɛ a si kɔrɔbalen walima ka kɔn ka bange kɛ ka sɔrɔ farikolo ma kɔgɔ nin fɛn damadɔninw bɛ yen ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲangata ye ka se muso ka kɛnɛya ma bange kɛnɛya okumu kɔnɔna na donc o de kama i bɛ juste milieu garder an y'a fɔ à partir de 2 ans i bɛ se ka se 5 ans ma ni bana b'i la walima par exemple ni jiginni kɛra opéreli ye dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka yamaruya i ka taa fo san 5 la mais ni san 5 kɔni tɛmɛna an ka lajɛ an ka bange ko an ka ɲɛɲini a ko la parce que jateminɛw y'a jira k'a fɔ muso bɛ bɔ bange kɔnɔ sisan joona kojugu parce que a bɛ dépend an ka balo cogoyaw ni diɲɛ yɛlɛmaraw engrais bɛ kɛ dumuni na an tɛ balo cogo ɲuman sɔrɔ an bɛ fɛn bɛɛ dun an bɛ fɛn bɛɛ dun fɛnw man ɲi produits chimiques ka ca fɔlɔ la muso tun bɛ bange fo san 60 mais muso bɛ bɔ bange kɔnɔ sisan ni mun ye san 35
duuru sɔrɔ i b'a sɔrɔ ka bange ko gɛlɛyara kojugu a bɛ gɛlɛya k'a daminɛ mais bɛɛ tɛ n'a ma cɛya o la n'an tora ka san 4 don ɲɔgɔn cɛ kuma bɛ sɔrɔ ka caya dɛ a bɛ komi bange kɔlɔsi fɛrɛ man di ye yɛrɛ ayi o tɛ dɛ non parce que mɔgɔw bɛ k'a lajɛ ne bɛ ka yɛrɛ bila o place de la ka ci kuma dɔ la ne y'a faamuya o mais mɔgɔ n y'a fɔ priorité ye kɛnɛya de ye o kɛnɛya ni adamaden ka kɛnɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ c'est clair muso kɛlɛ muso joli bɛ to muso kɛlɛ la a ka ca dɛ a ka ca ne bɛ dɔ dɔn a cɛ ye pression k'a ka musokɔrɔbalama a ka ca ni san 50 ye mais a ka bange kuma tigɛ fɔlɔ k'a ka den wolo ko den nɛgɛ b'ale la a yɛrɛ ɲuman ko kɔnɔ sanangoliden ko kɔnɔ sanangoliden ɲini kɔnɔ ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye ka mɛn ko kɔnɔ sanangoliden wolo a ye garijɛgɛ sɔrɔ a ni tora a la o den ma bɔ a la ale ma bɔ a la ala k'an kisi muso joli bɛ to muso kɛlɛ la parce que n bɛ fɛ ka plaisir kɛ ka bange kɛ n cɛ ye a ma nɔgɔ fo adamaden fɛ condition dɔw de bɛ n'olu ma fara ɲɔgɔn kan bange bɛ gɛlɛya muso bolo a fɔlɔ ye kɛnɛya de ye kɛnɛya ni kɛnɛya b'i farikolo la condition wɛrɛw bɛ jate minɛ est-ce que den an bɛna garijɛgɛ mun sɔrɔ est-ce que ni problème bɔra a kɔnɔ misa musaka kɔrɔ wa n'o tɛmɛna est-ce que n bɛna den mun wolo ni den fɛn kɛra den n'a ni problème nana est-ce que an bɛ s'a musaka kɔrɔ wa kɔnɔma filɛ n'a sera yɔrɔ la a tɛ sunɔgɔ ani bɛɛ de bɛ da hakili la adamaden mun bɛna lidi est-ce que a dafalen bɛ na wa est-ce que a bɛna ni problème mɔgɔ bɛ se ka kɔnɔmaya bɛɛ kɛ ka ban problème foyi t'i la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ ko problème foyi tɛ yen mais den bɛ na a bɛ na ni problème ye ou bien ni den ye san 1 kalo 6 ninnu sɔrɔ problème bɛ tila ka na ni den o b'a sɔrɔ o développera depuis kɔnɔmaya kɔnɔ mais a ma ye a ma faamuya o bɛɛ bɛ se ka kɛ o. D'accord. En balma Actuel Média Flaba, on m'a clé du Kafoko, Djimkami Amokon Odi. Actuel Média, vous donnons la parole. Nous avons comme invité Madame Sanenja, elle est experte en santé de la reproduction et nous parlons, oui, de la planification familiale. Alors, photographe de Konbe, un bisidio qu'on a Konbe, à Tadron, Maïga Mifou, vous savez. Ça ne va pas me fait, mais Ebola, voilà les questions, est-ce que nous sommes bien calmes? Est-ce que nous sommes bien doumawa? Bon, an ka baara yɛrɛ belebeleba wagati na o ye kunnafoni di de parce que an bɛ fɛ bɛɛ de ka kunnafoni sɔrɔ minnu tɛ arajo lamɛn olu k'a sɔrɔ télé la minnu tɛ télé lamɛn olu k'a ye arajo la minnu fana tɛ télé t'u bolo arajo t'u bolo ni téléphone b'u bolo Android i b'a fɔ aw ka fɛngɛ Actuel Média in na olu ka se ka kunnafoni sɔrɔ en ligne sur les réseaux sociaux walima kunnafoni ka taa di u ma f'u ka sɔgɔyɔrɔ la u sigiyɔrɔ la an bɛ ka baara kɛ o hukumu de kɔnɔna na mais tiɲɛ yɛrɛ la kunnafoni tɛ mɔgɔ caman bolo kunnafoni tɛ mɔgɔ caman parce que an b'a dɔn n'an taara kuma arajo la musow bɛ weleli kɛ u bɛ ɲininkaliw kɛ u bɛ tila k'a fɔ an ɲɛna an kun tɛ nin dɔn ou bien n'an taara sigida la parce que an bɛ taa sigida la baroninw fana kɛ n'an b'a fɔ o ma ko causerie débat n'an taara causerie débat la souvent on nous pose des questions on n'était pas au courant et puis il y a trop de rumeurs ŋunuŋunukan ka ca bange kɔlɔsi kan kojugu parce que n'i y'a ye n y'o fɔ i bɛ taa sɔrɔ parce que an bɛ quartier min na bakaricɛw ye quoi c'est à dire kuma minnu fɔ muso fɛ an ma mɛn ko bange kɔlɔsi fɛɛrɛ tun tɛ dɔwɛrɛ ye k'o ye tubabuw ka fɛɛrɛ de ko ka farafin den dɔgɔya u y'o fɔ o fɔra bi kuma yɛrɛ tɛ nin ye mais an bɛ information di mɔgɔ ma hali bi k'a fɔ ko bange kɔlɔsi t'o ye mun yɛrɛ kɛlen ka ŋunuŋunukan yɛrɛ caya bange kɔlɔsi la mankutu tiɲɛ caya la o ye bange kɔlɔsi yɛrɛ kɛcogoya ye parce que musow b'a ta u kun fɛ an bɛ tila ka don la minɛ awɔ donc o b'a to ŋunuŋunukan ka ca kan kunnafoni ɲuman t'u bolo a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u t'o yɔrɔ dɔn walima u tɛ hali n'u b'a yɔrɔ dɔn salaya b'u minɛ nɔgɔya tellement que nɔgɔya ka di maliyɛn ye a b'a fɔ n b'a ɲini nɔgɔya la u bɛ taa minɛ yalayali fura mɔgɔw bolo walima u bɛ taa dɔ ta tɔ minɛ ni furakisɛ don k'o ta o tɛ e ka fura ye e farikolo n'o ma kan o bɛna problème dɔ poser e la walima muso yɛrɛ taara bange kɔlɔsi fɛɛrɛ yɛrɛ la a soba yɛrɛ la a taara kɛ yen bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafali kɔfɛ ani bana dɔ bɛnna la a bɛ se ka fɔ ko bange kɔlɔsi fɛɛrɛ de y'o bana bila la ko Safi ta kɛla tere Jɛnɛba ta kɛla tere Ami ta kɛla tere ayi ne yɛrɛ minɛ a kɛra ten wa i bɛ ka kuma in ŋunuŋunukan a fɔ yɔrɔ dɔɔnin tɛ dɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min b'a fɔ dɔɔnin bɛɛ b'a fɔ n y'a mɛn a kɛra karisa denmuso terimuso la mais ce n'est pas vérifié quoi c'est pas une information vérifiée an kɔni an ka taa information ta source kɔrɔ an bɛ se ka possibilité caman bɛ min ka kunnafoni sɔrɔ il y a des lignes vertes i b'u wele fufalaki u bɛ kunnafoni d'i ma u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la sigida la dɔgɔtɔrɔso ka dɔgɔ Mali la est-ce que a bɛ yen ko sayi-femme tɛ yen ko mun ma former bange kɔlɔsi fɛɛrɛ dili cogo ɲuman na a bɛ fan bɛɛ an ka ASACO dɔgɔtɔrɔso sigida la u bɛ yen
walima clinique ni projet bɛ baara ɲɔgɔn fɛ u bɛ sigida la kunnafoni kɔni bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ hali mɔgɔ min ye weleli kɛ yan nɔ e wele tɛ kunnafoni d'o ma i bɛ kunnafoni di ne yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la i bɛ dɔ dɔn a la awɔ i caman b'a dɔn a la grâce au projet FIT quand même d'accord alors mais sanɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ pour ka se ka bange kɔlɔsi ka matarafa fɛɛrɛ jumɛn ka fɛɛrɛ dɔ denw ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la quoi c'est-à-dire minnu bɛ se ka pour ka se ka furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafa cogo la i bɛ fɛ k'an da don bange kɔlɔsi fɛɛrɛw de la bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ka ca a kuntalajanw bɛ yen kuntala surumaniw bɛ yen badabada fɛnɛ bɛ yen kuntala surumaniw ye badabada yɛrɛ badabada bɛ yen an ka daminɛ o la badabada ye n'i y'a ta taga ni ka segin t'a la kɔ segin t'a la i tɛ bange kɛ tuguni mais mun ye mɔgɔ bila k'o kɛ sisan par exemple ni dɔgɔtɔrɔ y'a jira k'a fɔ muso kunda ko ni a ye degun sɔrɔ a ka bange dɔ la ko o bange in kɔfɛ ni bange wɛrɛ kɛ i ni bɛ se ka to a la donc n'o fɔra i bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que i kana se ka bange sɔrɔ tuguni yɔrɔ mais jagoya tɛ a bɛ f'i ɲɛna de walima muso dɔw yɛrɛ b'a décider u yɛrɛ ye k'a fɔ muso dɔw bɛ ka bange ka teli kojugu u yɛrɛ b'a décider ko n tɛ fɛ ka bange kɛ bilen o dimi dɛ ayi hali dimi tɛ u farikolo cogoya la bana t'u la mais u yɛrɛ sɛgɛnna quoi u tɛ fɛ ka bange kɛ bilen u yɛrɛ bɛ taa kɛ u yɛrɛ b'a décider ka kɛ u bɛ dɔw ka baara cogoya b'a to en tout cas décision personnelle de don hali ni dɔgɔtɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko problème b'i la wa i yɛrɛ de bɛ sɔn n'i ma sɔn i bɛ se ka to ten ni tora a la kɔni fɔr'i ɲɛna mais puis ale bange kɔlɔsi fɛɛrɛ tɛ matarafa ni papier ma kɛ sɛbɛn de bɛ k'a la a b'aw tɛgɛnɔ k'a la dɔgɔtɔrɔ b'a tɛgɛnɔ parce que kɔsegin t'a la nimisa t'a la wa opéreli de don u b'a fɔ ko wolonugu yɛlɛma dɔw b'a fɔ wolonugu siri o ye muso ta ye cɛ ta u b'a fɔ ko ka kɔrɔla siri o ni kɔbɔli tɛ kelen ye dɛ a tɛ foyi bɔ cɛ ka cɛya la a tɛ foyi de bɔ a la a bɛ a ka cɛya tan ni fila fili la a bɛ muso nimisi wasa mais lawaji bɛ na mais denkisɛ t'a la a bɛ n'a fɔ ni sanji bɛ tɛmɛ sira min fɛ sisan u bɛ cɛncɛn kɛ bɔrɛ kɔnɔ k'a bila yɔrɔ ji kɔni bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ mais ɲama olu tɛ tɛmɛ o bɔrɛ bɛ sira dɔ olu ɲɛ o opération bɛ kɛ ten de ni opération kɛra sisan nɔ lawaji bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ denkisɛw bɛ tɛmɛ sira dɔ u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ ka bɔ ni gɛrɛ ɲɔgɔnna nana donc dɔgɔtɔrɔ bɛ lawakisɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ a b'o siranin de kuru dɔɔni donc n'o kɛra ni cɛ bɛ lafiya lawaji dɔrɔn bɛ bɔ denkisɛ tɛ bɔ a denkisɛ t'a la mais a tɛ foyi bɔ a ka cɛya la cɛ a tɛ foyi bɔ a la mais en général cɛw tɛ sɔn ka opération kɛ cɛ ka wolo kuntala ka jan ni muso ta ye cɛ dɔw bɛ yen hali san 100 u bɛ se ka n'u farikolo ka kɛnɛ u farikolo la dɔrɔn u bɛ se ka wolo kɛ awɔ badabada fɛɛrɛ anw kɔni fɛ jamana in kɔnɔ yan n'olu fɛɛrɛ matarafa la i fɛ segin kɔta la i tɛ se ka garijɛgɛ sɔrɔ bilen fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛn bɛ yen fɛɛrɛ wɛrɛ min bɛ yen o ye kuntalajan ye an bɛna dɔɔni kuntalajan o ye manani ye mun bɛ da wolonugu kɔnɔna na ale bɛ se ka matarafa fo san 12 o tɛ diyagoya ye dɛ n'a y'i jɔ i b'a don san 1 i b'a bɔ kalo 6 i b'a bɔ mais dɔgɔtɔrɔ de fana b'ale placer mais opéreli tɛ a placer tɔ la a tɛ degun yɛrɛ las'i ma ale n'i y'ale kɛ ale nafa ye min ye i b'i ka garijɛgɛ ye kalo o kalo a t'i fasa a t'i bonya a t'i bɔ i togoya la a bɛ den bɛ da yɔrɔ min na wolonugu kɔnɔ a bɛ da yen dɔrɔn de pour que cɛ ka lawakisɛ ni muso ka lawakisɛ u kana ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ sira de d'aw ɲɛ u kana ɲɔgɔn sɔrɔ pour que ka se ka fécondation kɛ ale degun caman t'a la ka di muso caman ye fɛnɛ parce que a sutaralen don ni dɔgɔtɔrɔ min y'a kɛ n'o m'a fɔ ou bien ni yɛrɛ da m'a fɔ hali cɛ t'a dɔn k'i y'a matarafa sinon alimɛtini est-ce que an bɛ t'o yelen dɔn sa a bɛ alimɛtini ɲɛdɔn parce que o bɛ ye mɔgɔ tɛgɛ la o an b'o ye k'o dɔn dɛ a b'o ye n'i y'i tɛgɛ kɛ tan dɔrɔn i b'o dalen ye den kelen bɛ yen a den 2 bɛ yen awɔ dɔ ye kuntala ye san 3 ye dɔ kuntala ye san 5 ye o ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛ jan olu ye fasuguya 2 ye o 2 de b'an ka jamana kɔnɔ mun bɛ da wolonugu kɔnɔ ani alimɛtikisɛnin alimɛtikisɛnin san 2 bɛ yen san 3 bɛ yen o y'o ye donc ninnu de b'a to i bɛ se ka furancɛ don denw ni ɲɔgɔn cɛ mais préservatif bɛ na yɔrɔ jumɛn na nin na préservatif n'o ye manani ye musow ta bɛ yen cɛw ta bɛ yen ale bɛ kuntala surumaniw de fɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛ kuntala surumani ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ye mun bɛ se ka matarafa san 1 kɔnɔ a kuntala tɛ tɛmɛ san 1 kan wagati ni wagati b'a kɛ i b'a fɔ kapɔti i ye mun fɔ sa cɛw ta bɛ yen musow ta bɛ yen ale bɛ don gɛrɛɲɔgɔnna wagati bɛɛ b'o o togoya dɔn ale ka baara ye
fasuguya fɛn fila de a bɛ kɔnɔbara balilen bali a bɛ kafoɲɔgɔnya banaw fɛnɛ bali i b'a fɔ ka se sira banakisɛw ma donc denmisɛnnin kunda an bɛ ale proposer denmisɛnninw ye kosɛbɛ n'i ye manani matarafa a b'a to i tɛ kɔnɔbara balilen sɔrɔ i tɛ bana sɔrɔ i b'i ka denmisɛnninya jabɔ ka sɔrɔ i ma o problème sɔrɔ o kɔfɛ ali furakisɛw bɛ yen minnu bɛ kunu don o don i bɛ den kelen kunu furakisɛ kuntala pilili lendemain bɛ o ye den kelen ye o ye n'i b'a fɔ sisan nɔ n'i ye faratila ko kɛ n'i ni gɛrɛɲɔgɔnna kɛ ka sɔrɔ kɛ wagati kɔnɔ i yɛrɛ sigalen don i yɛrɛ la ko nin ye n ka kɔnɔta wagati ye a tile 3 kɔnɔna na i bɛ se k'ale ta i b'a ta a b'a to i ka garijɛgɛ tɛ yen mais ninnu tɛ mɔgɔ janfa kɔni fɛɛrɛ ninnu a si tɛ yen i bɛ se k'a fɔ ko mun ye 100% ye a si tɛ yen kuntala surumani ye kuntala badabada a si tɛ efficace à 100% dɔ de efficacité ka bon ni dɔ ye i b'a fɔ n ye mun fɔ wolonugu ta n'a placela ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ a t'i janfa c'est efficace à 99% mais furakisɛ ninnu fɛnɛ ye efficacité à peu près à 97% a bɛ se k'i janfa parce que dɔw fɛnɛ ta cogo la farikolo bɛ to ka yɛlɛma n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ i bɛ ka fura wɛrɛw fɛnɛ bɛ se ka ta bana wɛrɛw b'i la n'i bɛ ka fura wɛrɛ ta olu fɛnɛ bɛ se ka interférer n'i ka dɔ b'a efficacité la i yɛrɛ ɲinɛ ma comme hormone don a dilanlen don adamaden farikolo fɛnw de ye bon a bɛ se k'i janfa hali mana ni kapɔti bɛ se ka mɔgɔ janfa parce que a bɛ se ka kɛ ni a ma maracogo yɔrɔ ɲuman na wo misɛnnin bɛ se ka k'a la i t'a dɔn walima fiɲɛ bɛ se ka don a la a bɛ se ka ci o bɛɛ bɛ se ka kɛ n'a b'i janfa donc pikiri ninnu fɛnɛ filɛ nin ye pikiri fɛnɛ bɛ se k'i janfa o fana bɛ yan pikiri bɛ yen pikiri fasuguya 2 de bɛ yen pikiri min bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka k'i la mɔgɔ wɛrɛ b'a k'i la o kuntala bɛ se ka taa fo kalo 3 la kalo 3 i b'a kɛ pikiri dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ i yɛrɛ b'a k'i yɛrɛ la o bɛ yen o bɔra sisan ka jamana la ma mais an b'a fɔ ma ko sayana presse jumɛn sayana presse i bɛ yɛrɛ b'a ta dɔrɔn i bɛ a k'i muskili bɛ yɔrɔ min na i kɔnɔbara golo minɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'a k'i yɛrɛ la a bɛ ɲɛ f'i ɲɛna dɔrɔn muso yɛrɛ b'a kɛ i tɛ yɛrɛ sɔgɔ i tɛ se k'i yɛrɛ sɔgɔ i b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o b'a kɛ o ye sayana presse ye n'an bɔra pikiri ni furakisɛw la jateminɛ fɛrɛw bɛ yen i b'a fɔ bange kɔlɔsi kɔnɔni ale ye jateminɛ a tɛ don kan na a tɛ don cɛ la a bɛ jateminɛkɛla dɔrɔn de don o kɔlɔsi ye sa dɛ kɔlɔsi tɛ kɔlɔsi y'an ka alabatula ye a b'a fɔ ko bange kɔlɔsi kɔnɔni ayi kɔlɔsi kɔrɔ ko jatekɛlan de jatekɛlan don jatekɛlan don couleur ka ca couleur dɔ bɛ yen o bɛ wagati dɔ kofɔ ale kɛ kun ye dɔrɔn i k'i kɔnɔta wagati dɔn i garijɛgɛ bɛ sɔrɔ wagati min na i k'o dɔn n'o wagati sera i k'i yɛrɛ minɛ walima i ka fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ mun ma to i se ka garijɛgɛ sɔrɔ n'i tɛ fɛ ka garijɛgɛ sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka garijɛgɛ fɛnɛ sɔrɔ i ka o wagati mana se ayiwa i bɛ sɔrɔ ka asura ko kan donc i bɛ se ka garijɛgɛ sɔrɔ donc n bɛ se ka mun fɔ an m'an da don mun na bange kɔlɔsi fɛɛrɛ nafa la donc nafa belebeleba dɔ bɛ yen nɔ bange kɔlɔsi a ma dabɔ dɔrɔn ka garijɛgɛ bali bange kɔlɔsi fɛɛrɛ bɛ se ka matarafa fɛnɛ muso minnu ka bange ka gɛlɛn pour que ka se ka kɛ traitement ye u ka se ka garijɛgɛ sɔrɔ parce que hali n bɔra ka bange kɔlɔsi kɔnɔni min fɔ sisan o b'a to muso b'i farikolo togoya dɔn muso dɔw bɛ yen nɔ olu muso caman t'a dɔn k'a fɔ i ka laada kuntala bɛ taa hakɛya joli la dɔw b'u ka laada ye kalo kɔnɔ siɲɛ 1 dɔw b'u ta ye kalo kɔnɔ siɲɛ 2 donc a b'a to sababuya la i b'a dɔn i ye muso fasuguya min ye i ka garijɛgɛ sɔrɔ wagati a b'a to i bɛ se k'o dɔn n'i y'o dɔn n'a sɔrɔ i mago bɛ den na i bɛ se ka fɛɛrɛw la bato mun b'a to i bɛ se ka garijɛgɛ sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na furakisɛ ninnu fɛnɛ dilannen ni adamaden farikolo fɛnw de ye hormones a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka i lajɛ n'i ka problème ye i ka densɔrɔbaliya ye i ka hormones to dɔgɔyalen don ou bien n'i mago bɛ en tout cas traitement hormonal la dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ i b'a fɔ furakisɛ ninnu dɔ sɛbɛn i kun i k'o matarafa wagati kɔnɔ kalo 1 fo ka se kalo 3 ma pour que tu sois fertile i ka se ka garijɛgɛ sɔrɔ donc a bɛɛ tɛ walasa i kana garijɛgɛ sɔrɔ fɛnɛ ye quoi. D'accord. Sanɛ de bɛ an bolo bi expert en santé de la reproduction an bɛ ka kuma planification familiale de kan sanɛ waati kɔni tɔ ma ja kosɛbɛ mais yanni baro an ka bɔ a kɔnɔna na sisan est-ce que n'i y'a ta k'a lajɛ bi anw fɛ yan maliyɛn ni musow bɛ k'a ye cogo jumɛn na est-ce que laɲini ye min ye a bɛ ka sabati a sera kan wa anw fɛ yan Mali kɔnɔ. Bon an bɛ se k'a fɔ ko baara la belebeleba kɛra hali bi anw minnu ka baara de don an ma nimisi wasa sɔrɔ a kɔnɔ parce que bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafali nafa ye jumɛn fɛnɛ ye ka dɔ bɔ muso kɛlɛ la muso kɛlɛ la hali bi an y'a ye k'a fɔ muso dɔw ni bɛ ka to kɛtɔ la ka den di normalement muso kɛtɔ ka den kura kɛnɛya a yɛrɛ ni man ka to a da fɛ donc muso kɛlɛ de don
hali bi an b'a ɲini an balimaw fɛ bange ye koba de ye an k'an ka bange kɔlɔsi an ka hakili to an ka bange kɔlɔsili la an ka bange matarafa pour que an ka se ka bange kɛ kɛnɛya kɔnɔna na pour que an ka se ka an denw lamɔ pour que an ka se ka an ka furu bato ka ɲɛ donc an bɛ se k'a fɔ an ma nimisi wasa sɔrɔ mun b'a to an bɛ se k'a fɔ ko an ka baara kɔni an bɛ se k'an sigi k'an tɛgɛ courager k'a fɔ ko baara banna baara ɲɛna parce que sisan jateminɛw kɔnɔna yɛrɛ la pour que hali bi bange kɛnɛya ka se ka sankɔrɔta sɔrɔ an ka jamana ye direction kura créer direction nationale de la santé de la reproduction n'an b'a fɔ ma ko office national de la santé de la reproduction ONASR o ka baara bɛna kɛ ka muso kɛlɛ in kɛlɛ n'o kɛra bange kɛnɛya a ka baara caman bɛna k'a kɔnɔ an bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ an ka laɲiniw bɛ se ka sabati o la mais baara ninnu min ni arajo a bɛ taa kuma ye télé so a bɛ taa kuma ye baroniw a b'o sigi muso nɔfɛ mais o baara ninnu bɛɛ kɔnɔ a ye gɛlɛya jumɛn de ye a la an ye gɛlɛya mun y'a la gɛlɛya diinɛtigiw yɛrɛ diinɛtigiw b'a la parce que bange kɛnɛya kuma fɔli ma nɔgɔn hali sisan an bɛ k'a fɔ peut-être an bɛ ka fɛn dɔ fɔ a kɔnɔ o tɛ diya bɛɛ ye bien sûr o tɛ diya bɛɛ ye surtout diinɛmɔgɔw a bɛ k'u ɲɛna k'a fɔ n'an ye bange kɛnɛya kuma fɔli daminɛ an bɛ ka denmisɛnninw bila yɛrɛbila la donc o de kama a fɔli man di dɔw ye donc ne fɛ n'i ye adamaden bɔ fili la o ma fisa i k'a to fili la ye wa a ko to kun fɛ donc f'an ka jateminɛ de aw minnu ye kunnafonidilaw ye anw minnu fana ye a dɔnbalanganaw ye an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka sigi ka baro kɛ ka kumaw fɔ ka sɔrɔ an ma don mɔgɔ si gasi la pour que aw fana ka kalanw sɔrɔ a kɔnɔna na wagati dɔw la hali ni aw ni bange kɛnɛya baarakɛla ma sigi ka masala aw yɛrɛ ka se ka aw kelen ka masalaw senfɛ ka kunnafoni jɛnsɛn k'a di mɔgɔw ma ka mɔgɔw bɔ fili la donc gɛlɛya y'o ye a nafa y'o ye a nɔgɔya fana y'o ye en même temps bɛɛ ka kunnafoni sɔrɔ bɛɛ ka kalan sɔrɔ an ka an fangaw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka kunnafoni jɛlen di pour que faamuyali ka sɔrɔ a la mais si muso ninnu ye gɛlɛya lase aw ma muso ninnu yɛrɛ min ni a bɛ taa kunnafoni lase olu ma ka gɛlɛya lase aw ma est-ce que gɛlɛya b'olu ta fanfɛla fɛ ni a bɛ ka faamuyali lase u ma a daminɛ na dɔw tɛ sɔn i ka kunnafoni dili ma dɔw tɛ sɔn i ta fɔta ma dɔw bɛ sɔsɔliw k'a la an b'a fɔ fɛn dɔ fɛnɛ ma ko changement de comportement o ma nɔgɔn pas parce que n ye kunnafoni di mɔgɔ ma san k'a ye n ka kunnafoni mɛn k'an y'a fɔ cogo min na k'a bɛna tɛmɛ a sira fɛ k'a bɛna bato donc mɔgɔ dɔw bɛ fo k'u hakili jagabɔ i ka fɔtaw kan n'u hakili jagabɔra u ka sɔrɔ ka sɔn i ka fɔta ma mais toujours an kɔni bɛ opportunité di an ni mɔgɔ minnu bɛ kuma an bɛ kunnafoni di minnu ma ka to ka taa b'u ye ka numéro d'u ma ka an n'u bɛ to en contact pour que an ka se ka to hali bi hakili falen n'a ni ɲɔgɔn cɛ pour que bɛɛ ka faamuyali ka kɛ kelen ye d'accord ɲininkali laban ninnu na fɛɛrɛ jumɛn bɛ a bolo doni a natɔ kɔnɔna na a ka baara yɛrɛ kɔnɔna na baara min ni a bɛna olu kɛ k'a bila en place baaraw camanba b'an bolo ka kɛ hali bi an bɛ fɛ ka projets continuer ka kalanw kɛ n'an b'a fɔ ma ko renforcement de capacité an ka baarayɔrɔ kura min fana dayɛlɛnnen filɛ nin ye a bɛna baarayɔrɔ Mali ye layidu minnu ta bange kɛnɛya hukumu kɔnɔna na a ka baara belebeleba bɛna kɛ pour que o layidu ninnu ka timɛ a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ninnu ka sɔrɔ nɔgɔya la parce que hali bi a sɔrɔli ma nɔgɔn wa fufalaki fana tɛ pour que a ka di fufalaki dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ninnu fana baaraw kɛ hali bi dɔ ka fara u ka dɔnta kan dɔ ka fara dɔgɔtɔrɔ kan dɔgɔtɔrɔw ka former bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ka sɔrɔ nɔgɔya la kɛnɛya ka na an ka jamana kɔnɔ bange kɛnɛya hukumu kɔnɔna na baarayɔrɔ kura de don an bɛ dɛmɛjɛkulu ɲini hali bi jamana caman bɛ Mali ɲɛ o jamana caman y'a ka direction sɔrɔ Mali ɲɛ wa an minnu ye société civile ye an y'a ye jamana wɛrɛw kɔnɔna na u ka kɛlɛw u ye baara minnu kɛ ka wuli k'u jɔ a ye nafaba lase u ka jamana ma ka tɛmɛ anw kan hali depuis san a bɛ se ka fɔ a bɛ san 20 bɔ an b'a baaraw la hali bi société civile an bɛ se ka fɔ an ma nimisi wasa sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ parce que an bɛ fɛ an ka gouvernement ka impliquer projets de ka baara fanga ka bon bange kɛnɛya hukumu kɔnɔna na ka tɛmɛ gouvernement yɛrɛ kan ni gouvernement yɛrɛ y'i fanga fara projets fanga kan ka dɛmɛjɛkulu ɲini ka fara a yɛrɛ kan an bɛ se ka fɔ baara fɔlɔ bange kɛnɛya o ye kunnafoni di ye kunnafoni dilaw olu b'u ta yɔrɔ sɔrɔ a la wa kunnafoni bɛ di a dicogo la wa bɛɛ bɛ bɔ degun na wa an ka couche sociale
leader sigida ɲɛmɔgɔw minnu ka faamuyali ma nɔgɔ minnu bɛ sirannen don an ka taabolo an kɔni olu bila ka farajɛw ka taabolo ta an ni olu bɛna baaraw kɛ n'an ye baaraw kɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ mais n'an bi n'an ye baaraw kɛ baara kuraw kuraya donc pour que u fana k'an dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka hakilina kura ninnu ta ka sɔrɔ an ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ka sɔrɔ an m'an danbew bila ka sɔrɔ an m'an ka diinɛ fana bɔ an ka diinɛ hukumu kɔnɔna na c'est très important parce que adamaden ni kisili o b'i yɛrɛ de bolo. C'est clair. Alors sanɛ waati kɔni ye an ta an tɛgɛ ma dɔɔni ɲininkali a bɛ se ka kɛ ɲininkali dɔw tun bɛ yen a kun ka di ka wɔlɔli kɛ ne da ma se olu ma n'a fɔra k'i ka wɔlɔli wɛrɛ kɛ ne da ma se ɲininkali ma o bɛ se ka kɛ jumɛn. Bon ne fɛ an ye caman fɔ a la an bɛ hali bi an bɛ kumakan laban mun fɔ an bɛ foli di an lamɛn jɛkulu ma k'a fɔ nin ye ko daminɛnen de ye n'an ma se ka mun fɔ siɲɛ wɛrɛ an b'o fɔ ni Ala y'o yira an kɛnɛ ɲɛna. Ni Ala sɔnna ma. Awɔ. D'accord an bɛna a laban ni min sisan n'a sɔrɔ dɔ bɛ ka an filɛ sisan ale ko a muso tɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ninnu ka taa a tabala bon muso dun a ka di ale ye a ka se k'a kɛ ni a cɛ dɔ bɛ k'an lajɛ sisan i bɛ se ka mun fɔ a ye i bɛ ɲɛsin a ma i b'a ɲɛfɔ a ye. N'a man d'a ye a muso ka kɛ a ka di muso ye a ka kɛ ne b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ni a bɛ fɛ ka a ka furu a ka mɛn si la ani muso ka to ɲɔgɔn bolo u ka sijan sɔrɔ u ka kɛnɛya sɔrɔ si tɛ mɔgɔ bolo dɛ mais kɛnɛya mɔgɔ bɛ se k'i janto i ka kɛnɛya la n b'a fɔ k'u ka masalaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka faamuyali kɛ a k'a yira n b'a yira la k'a fɔ bange kɔlɔsi matarafali kɔrɔ tɛ ko muso tɛna bange kɛ muso b'a kɛ wagatini kunkurun dɔrɔn pour que ka farikolo lafiya pour que ale yɛrɛ k'ale yɛrɛ dɛmɛ ka du yɛrɛ tali nɔgɔya ale yɛrɛ bolo donc ka masala n'a ma ɲɛ ko u ma bɛn a kan a k'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔna na mɔgɔ si tɛ a kunfɛ bilen an ka jamana kelen don ka bɛɛ ka hakɛ k'o d'i ma donc an ka sariya dɔ bɛ yen loi dɔ bɛ yen loi santé de la reproduction na o loi ko muso bɛ se ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafa hali ni cɛ ma sɔn hali ni cɛ ma yamaruya parce que i ka kɛnɛya de don. O révolution ye sɛdɛ muso fan fɛ. Ayi an tɛ révolution na mais an ka sigida fɛnɛ an y'a fɔ an kana bɔ an ka taabolow kɔnɔ. Bien sûr. An kana bɔ an ka diinɛ ka kumakan kɔ muso ni cɛ ka kan ka bɛn de ka masala ka bɛn kelen ma ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ka bɛn kelen muso ka kan ka to a cɛ ta la faamuyali ka kan ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mais cɛ fɛnɛ man ka dan sago kojugu catégoriquement yɛrɛ ka fɔ ko n t'a la ka sɔrɔ n t'a la ale kun t'ale bolo cɛ dɔw b'a fɔ n t'a fɛ kun t'u bolo mais a ka d'u ye su o su u muso ka k'u ka bila la mais ni muso degunnen ni muso tɛ se ka sɔrɔ su o su cɛ bɛ se ka taa muso wɛrɛ furu bɛ taa kulonkɛ kɛ kɛnɛ ma mais ni i bɛ ka mun ɲini kɛnɛ ma ni sokɔnɔna na tu es bien servi est-ce que tu vas chercher dehors donc i b'o bɛɛ de jateminɛ o n'a bɛ kɛ k'e ka couple améliorer de k'i ka famille ka bien-être améliorer ne fɛ o de ye cɛw ka priorité o ou bien o ye minɛ awɔ donc i b'a fɔ a ye ko si c'est un certain Maïga donc a ka se ka fɛn ninnu voilà Maïga ka sabali a ka sabali ani a muso n'u bɛ fɛ ka faamuyali caman sɔrɔ komi plateau ka wagati sera n b'a f'u ɲɛna k'u ka wuli ka se bange kɔlɔsi fɛɛrɛ kɛyɔrɔ dɔ la hali u bɛ se ka taa se bange kɔlɔsi fɛɛrɛ soba la n'o ye ANPPF ye bolibana u n'u fila ka taa u bɛ taa kunnafoniw bɛ d'u ma yen nɔ mun b'a to u hakili bɛɛ bɛ kɛ kelenya kan n b'o f'u ɲɛna hali bi u k'u dusu da u ka kuma ɲɔgɔn kɛ u ka se a kɛbaga jɔnjɔnw ma u b'u bilasira kosɛbɛ. Monsieur Maïga an b'a jigin a kɔ ko a ye kuma ninnu fila sisan a ye faamuyali caman sɔrɔ ka kɛ ni babu ye Maïga yɛrɛ bɛ an bolo kɔrɔ yan sanni i ka foli kan ka lase filɛbagaw ma ani i baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo yanni n ka mɔgɔw fo n bɛ foli belebeleba di e yɛrɛ ma ka foli di actuel media baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ baara min na baara ɲɛnamaba de ye nin ye parce que nin ye aw bɛ ka baara kɛ ni an ka taabolo kuraw ye fɔlɔ la an tun tɛ télé dɔn en ligne mais nin ye denmisɛnninw ka ko ye parce que anw denmisɛnninw parce que ne ɲɛna ka mun fɔ ne ye san 16 ye an denmisɛnninw anw de bɛ réseaux sociaux kan donc anw 16 ans voilà anw de bɛ kunnafoni sɔrɔ réseaux sociaux kan ne 13 ans e 13 ans donc petit frère n'a bɛ se ka kunnafoni di o ye koba ye Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la mɔgɔ minnu fana y'u ka temps ta k'u sigi ka émission in lamɛn ko parce que ko c'est important thème ye important ne don an bɛ foli d'u bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ko wagati o wagati n'u ye ɲininkali kɛ n bɛ yan ka ɲininkaliw jaabi. mais est ce que i ye waati dɔ kɛ kunnafoni la i ye waati dɔ kɛ kunnafoni la munna tan
ay no migi ni mais émission radio ke d'accord ati film ne kuma ke to ba yira sara mi fo inana nga wule jabo jani pour ce initié déplacement là. Et mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous avions comme invité madame Sanen Ndiaye, elle est experte en santé de la reproduction. Nous parlions de la planification familiale. Amadia kakafoko famu chama aye ou keka kene anga bibabu et babouye encore ma dawdore kama famu kaseka soro kuma mu kaseka dan kene maya dobseka son dotseka son dobseka akina enkamien dofante ban akina na akoni kekuni akina ni ka dan kene pour que tata beka seka ta soro ala. L'émission vous a été présentée par ma personne. Nous avions à la technique monsieur Abdoulaye Maïga et montage la Kumbabe sur Diallo et à la diffusion avec Nere Fana Tchongoli sur Minuk Mekanladja en direct à Maafo. Cette émission, vous pouvez également la regarder sur notre chaîne YouTube Actuel Média et sur notre site internet www.actuelmedia.net. Au revoir et on se dit à la prochaine. Wassalam.